Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. In this chapter, we will study about once upon a time. Before we start our lesson, before we study about once upon a time, I would like to introduce myself. My name is Maya Wiantinisi. You can call me Mrs. Maya. Okay, we continue our lesson today. Once upon a time, pada kesempatan ini ya, kalian akan mempelajari tentang cerita yang menceritakan kejadian zaman dahulu ya. Once upon a time itu artinya pada zaman dahulu. Jadi di situ once upon a time, pada zaman dahulu hiduplah seorang anak perempuan. There lived a girl named Cinderella. Hiduplah seorang anak gadis bernama Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. The stepmother and her two daughters didn't like Cinderella. They treated Cinderella very bad. Can you understand? The story bisa dipahami, itu cerita sedikit itu ya. Kosakatanya coba silakan dilihat. Di situ ada stepmother artinya ibu tiri, stepsister itu saudara perempuan tiri, kemudian treated itu artinya memperlakukan. Baik, coba untuk once upon a time there lived a girl named Cinderella itu artinya bagaimana kira-kira? Ya, pada zaman dahulu hiduplah seorang anak gadis bernama Cinderella. She lived with her stepmother and two stepsisters. Dia tinggal bersama ibu tirinya dan dua saudara perempuan tirinya. The stepmother, ibu tirinya, and her two daughters, dan dua saudara perempuannya tidak menyukai Cinderella. They treated Cinderella very bad. Mereka memperlakukan Cinderella sangat buruk. Oke, we continue. Di cerita ini ada di LKS kalian pada halaman 7 di situ, page 7. You can read all the story then find the meaning. Kalian bisa membaca cerita itu, yang ini ya, silakan itu dilihat. Nah, bisa membaca cerita itu, kemudian cari artinya, dipahami ceritanya bagaimana. Setelah itu menjawab pertanyaannya di belakang, di bawahnya itu. Oke, we continue. Next. Sang Kuryang. Sang Kuryang ini juga salah satu cerita ya, cerita rakyat. Like this, listen to me. And then repeat after me. In the forest there lived a she-pig, actually a cursed goddess. One day she came out of her hiding place looking for water. There she saw a coconut shell filled with water. Expecting it to be a fresh water, she drank it, having no suspicion that it was the king's urine left there the day before when he went hunting. Okay, can you understand? Bisa dipahami di situ bacaannya? Ya. Di hutan hiduplah seekor babi betina. Sebenarnya dia adalah kutukan dari dewa. Suatu hari dia keluar dari persembunyiannya untuk mencari tempat mencari air. Di sana dia melihat sebuah tempurung kelapa berisi dengan air. Berharap itu adalah air yang segar, dia meminumnya. Tanpa ada rasa curiga, itu adalah urinnya raja yang ditinggalkan
hari sebelumnya ketika dia pergi berburu. Di situ untuk bacaan Sangkuriang ada di LKS kalian halaman 8 itu lanjutan ceritanya bisa kalian baca di situ dan temukan artinya. Like this. Then we continue. Vocabulary. Siapa yang bisa ini menjawab ini ya? Forest tadi apa? Iya, forest adalah hutan. Bisa kalian catat di catatannya. Forest artinya hutan. Sheepig apa itu? Sheepig? Iya. Sheepig artinya babi betina. Curse di situ kutukan. Came out artinya keluar. Hiding persembunyian. Looking for artinya mencari. Seperti itu. We continue our lesson. Okay, enough. So far, before we end our lesson for chapter 1, is there a question? Ada pertanyaan? Okay, if you have a question, you can ask me by call me or by send me a message. Ya, yang mau tanya-tanya boleh ya ke nomor saya 0857 3158 1702. Okay, enough. I hope what we have studied today is useful for us and see you. Good luck. Stay at home. Stay healthy. Okay.